Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 5 and consists are Susilowati, Saiful Hamdan, Afrina Nengroheni, and me, Ayubulan Sriodiza. And now we're going to explain about our material or our presentation. And the title is about note-taking technique. Okay, and the first material will be delivered by me. Okay, note-taking. According to Nolan, note-taking is a method used by interpreters to shorten sentences that expressed by speakers into ideas. Di sini, menurut Nolan, pencatatan adalah metode yang digunakan oleh interpreter untuk mempersingkat kalimat yang diungkapkan oleh penutur menjadi sebuah ide. The next is importance of note-taking. For the first is importance of developing note-taking skills in community interpreting, so that we are not interrupting speakers all the time for short consecutive interpretation. And the second is community interpreting trainings programs are teaching would-be interpreters to interrupt people all the time. Sometimes the medical providers is giving a long explanation of the patient about his or her condition and their plans for patient recovery. If interrupted, they might lose track of what they are saying. Nah, di sini pentingnya untuk mencatat, yaitu yang pertama adalah untuk mengembangkan keterampilan. Pentingnya mengembangkan keterampilan membuat catatan dalam interpretasi komunitas di sini agar seorang interpreter tidak menyela seorang speaker saat sedang memaparkan suatu materi. Nah, yang kedua adalah community interpreting training programs are teaching would-be interpreters to interrupt people all the time. Di sini program pelatihan penerjemahan komunitas mengajarkan calon penerjemah untuk menginterupsi orang sepanjang waktu. Di sini contohnya, kadang-kadang penyedia medis memberikan penjelasan yang panjang kepada pasien tentang kondisinya dan rencana mereka untuk pemulihan pasien. Nah, di sini pentingnya dari mencatat yaitu agar kita tidak menyela, karena jika kita menyela, mungkin kita akan kehilangan jejak apa yang mereka katakan, apa yang dikatakan oleh seorang medis kepada pasiennya. Principle R consists 6 points. First, noting the idea, not the words. Berarti memperhatikan idenya bukan kata. Second, SVO diagonally and parallel value. Third, links. For example, Jupiter is the biggest planet of them all. Fourth, symbols. 5, abbreviation atau yang berarti singkatan. Unless a word is short, 4 till 5 letters, interpreters should use an ambiguous abbreviation form. Yang berarti kecuali sebuah kata pendek 4-5 huruf, penerjemah harus menggunakan bentuk singkatan yang tidak ambigu. The last is delivery or reproduction. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Susilowati. Okay, first, what is SVO diagonally? SVO diagonally is the way to make a note in diagonally. I mean, usually we write in horizontal, but in note-taking, it's easier if we write diagonally. For example, okay. Di sini merupakan bagian dari link, subject, verb, dan object.
dalam penulisannya kita buat secara diagonal. Dan jika kita perhatikan, maka di sini ada bagian yang ditulis secara berurutan, dan ini disebut parallel value. Disebut parallel value, di mana kata yang ada di sini memiliki value atau nilai yang sama, yakni sebagai objek. Then, why we shall taking notes in SVO diagonally, and what's the benefit for us? Okay, the benefit of SVO diagonally is easier to read back. Visible structure, eyes move from left to right, the beginning of each idea, no syntactic interference, space for addition. Oke, yang pertama itu mudah untuk dibaca ulang. Kenapa mudah untuk dibaca ulang? Karena dalam note taking kita hanya menuliskan inti-intinya saja seperti subjek, verb, dan objeknya, tidak keseluruhan. Visible structure itu karena kita menuliskannya itu tersusun dan terstruktur, dan itu tidaklah mungkin kita bisa membaca dalam sekali lihat jika kita menuliskannya secara horizontal atau seperti biasa. Dan dalam note taking kita itu di awal baris itu adalah ide-ide dari yang dibicarakan oleh narasumber. No syntactic interference, that means using the wrong word order in the target language because you note something in the source language order. Maksudnya itu gini, kita mencatat atau taking notes sesuai dengan kaidah kebahasaan dari source language dan bukan berdasarkan kaidah kebahasaan dari target language. Begitu. Okay, then dalam note taking itu kan tidak semua orang memiliki kemampuan menulis dengan cepat dan mengikuti ucapan dari si narasumber secara cepat ya. Nulisnya itu kemampuan seseorang dalam menulis itu berbeda-beda, ada yang lambat, ada yang cepat. Jadi dalam note taking ini diizinkan menggunakan singkatan-singkatan atau menggunakan simbol-simbol sebagai pengganti dari kata-kata yang panjang itu. Namun ada beberapa kriteria dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menyingkat maupun menggunakan simbol-simbol itu yang akan dijelaskan di materi. Then thank you for the time. So I'd like to continue the previous presentation. So I'm going to explain about link and symbols. Yes, but first let's hit the link. So link is a short term for linking words. Link is signaling the way for speakers to listeners to relate what is about to said and what have been said before. Agak susah ya dijelasin, but it might hard to understand. But in short words, link is a way to bridge one idea to another idea. So the interpreters could transfer the ideas simpler, faster, and way more natural. So gampangnya link itu menyambung dua ide yang dipisah oleh sesuatu gitu. Jadi ya gitu. To use links, I don't know. It's quoted from Jones 2002 from an articles that I searched. So to use link words, interpreters first identify the links and separation between ideas. So these links and separation should appear in the notes. Jadi si interpreter ini harus mengidentifikasi mana ide-idenya dan mana pemisah atau penghubung antara ide tersebut. So it could be a full stop atau titik, or maybe it could be conjunction, or maybe a linking verb. It's hard to identify all the ideas. Susah buat mengidentifikasi ide-idenya tuh memang benar, but that's the job, that's the interpreter's job. So if we are the interpreters, that's our job, to identify the ideas. Dari beberapa video yang saya lihat dan artikel yang saya baca,
NTT atau note taking technique ini tuh memang butuh high level of concentration, mastery on concentration. So not only the memorizing, but concentrating is also important. So since ya, in case kalian itu harus nulis dengan tempo yang sama dengan target atau source language-nya bicara. Jadi temponya harus sama, sesama mungkin gitulah. Mereka ngomong, kita sesama mungkin nulis gitu. So this link should be noted in a abbreviated form and jot down the left margin of the notes. Abbreviated itu disingkat, dipendekkan. So, jadi biasanya disingkat ya nulisnya. Jadi itu tuh ditulis biasanya juga di kiri bawah setelah ide pertama biasanya. Nanti tak kasih contoh. As you can see the examples of the link words here. Yeah. And then we are going to symbols. Yes, next to symbols. There are nothing important to explain here, just the symbols are used to short some words, phrases, or maybe sentences with terms dengan syarat the interpreters should understand it. Jadi simbol itu tuh buat memperpendek atau mempermudah aja sih, asal si penerjemah itu paham arti simbolnya. So selama dia paham, so that's no problem. And here's are some examples of it. Jadi examples ini, contoh yang kami berikan ini tuh contoh yang kebanyakan or average interpreter use and describe it in the same meaning. Jadi kebanyakan interpreter itu mengartikannya sama di seluruh dunia, mungkin sama beberapa atau kata-kata kebanyakan. Oh yeah, before I finish my part, I would like to say that these two note-taking technique or entities are totally subjective. Jadi dua NTT ini itu subjektif, full subjective. So means every interpreters have their own styles, rules, and understandings about these two things. So there are no rights or wrong. Jadi nggak ada benar atau salah. There are no rights or wrong in this part. Every notes are correct, easy, and great as long it helps the interpreter to represent and render the ideas accurately, clearly, and naturally. Selama notes or yes, the notes help atau membantu si interpreter ini untuk merepresentasikan atau merender ide-ide tadi itu dengan akurat, benar, dan terlihat natural gitu aja. So, I would like to give you a simple examples about how to jot down links and symbols. Yes. So the case is the source language is Indonesia and the target language is English. Definitely. So let's start. So I've made sentences before. So para pemegang saham telah mengambil keputusan untuk memutus kemitraan karena perusahaan tidak kompeten, tidak bertanggung jawab, dan ceroboh dalam mengambil keputusan. So as the interpreters, you have to jot down the notes. Kurang lebih seperti ini. You can write D or I don't know, D. Yes, D. The with the double dollars here means stakeholder or the investment holder. We can use holder because I don't know how to abbreviate it. Has this decided. I use it as decided to cut the partnership. Cause here is link. Yes, the linking word, because the stakeholder has decided to cut the partnership. This is the first idea, and then I link it with the second idea, because the co point is company, company,
Co Ltd Company Limited Company. Is X competent? X is in. X is not. Yes. Is incompetent, irresponsible, and carelessly. I use a row, yes. Carelessly taking XY. To XY, I use it as a decision. Yes. Carelessly taking decision. The last material it's about reproduction or delivery. Yang pertama yaitu skills. Skill consists are fluency, natural intonation, in changing your audience, using your note correctly. Yaitu harus lancar, menggunakan intonasi yang alami, tidak dibuat-buat, melibatkan audiens, dan juga menggunakan catatan dengan benar. Read might be misleading. Interpreters do not read their notes in the usual sense of the words. Jadi penerjemah itu tidak membaca catatan seperti biasanya. Gitu. You are constantly reading ahead of your notes. Membaca sebelum memberikan catatan. Good speaker vary. Consists are 3 points. The first is volume, speed, tone of delivery. Jadi pembicara atau speaker yang berbeda-beda, yaitu volumenya, speednya, tone dari penyampaiannya itu sendiri. Nah, interpreter will be want to do same based on what the speaker said, memory, and notes taken. Jadi penerjemah ingin melakukan hal yang sama berdasarkan apa yang speaker katakan, memori yang diingat, kemudian catatan yang dibuat. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.